ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଲୋକ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋରେ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଲୋକ ଆଜି ସେ ଦଳର ନେତା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦଳର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ମାଛ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମାଛ ବା ବିଜୁ ବାବୁ ଏ ମାଛଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ, କହିଲେ ଆଗ ସେ ମାଛ ବା ଆଗ ସେ ପୋଖରୀ କି ପୋତ ନା ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବା, ନା ନାଇଁ ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସମାଧି ହେବେ। ବିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସେ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଖରୀରେ ବା ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଚିତା ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ହୋଟେଲରେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ସେଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମଗେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ବା ସରିଗଲା ପରେ ପୋଡ଼ା ସରିଗଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅଛି ବା ଓଡ଼ିଆର କଥା ଅଛି, ବାପା ମଲା ପରେ ଆମେ କେହି ଆଇଁଷ ଖାଉନା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସେଠି ଆଇଁଷ ମଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ବା ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଛୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଠି ସମାଧି ପାଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଇଏ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଲତବୀ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଲତବୀ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବିଜୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ ବା ଟେବୁଲ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ କହିଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଛି ବିଜୁଙ୍କ ନାମରେ। ବିଜୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ନୁହେଁ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁକି। ଭୋଟ ନଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଦଳର ସଭାପତି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ, ପୁଅ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଁ 4ଟି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଥିଲି, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିବାସରେ ବା ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ହେଲେ ଖଇରାଟି, ବୀର ମଉସା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କାଳିଆ, ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ। ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ନାଁରେ ଏଇ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ହଟେଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ସାରା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଏ ନିବାସରେ ବା ନବୀନ ନିବାସରେ ଯେଉଁ ନିବାସକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ,
से माने रही पारिबेनी से कथा प्राथमिक स्तर रे आरंभ करथिले। द्वितीय कथा बिजू बाबू बा नवीन निवास गोटे छोटिया पॉइंट थिला। बिजू बाबू सकाळू जेतेबेले जलखिया टिफिन करती ब्रेड खाती एवं से ब्रेड रु किछि अंश बळीगला परे ताकू निजे हाथ में धरी नहीं कि से पोखरी रे माछ माने से जो छोटिया पॉइंट थिला से माछ मानकु दियंती। ए कथा नवीन बाबू मुख्यमंत्री हवा परे जानिले जे ए माछ माने बिजू बाबूंकर माछ बा बिजू बाबू ए माछन को छाड़ी चंती बिजू बाबू तांकु खाद्य दउचंती। बहुत ए कथा को जेतेबेले तांको काने रे पड़ीची से आणी की माटी आणी ताकु पोतीबा पई उद्यम होउतला बेले सेतेबेलर दुई जन घनिष्ठ बंधु नवीन बाबूंकर सेथरे विरत रहिबा पई कहिथिले। से कौनसी कथा शुणी नथिले कहले आग से माछ बा आग से पोखरी की पोत ना से माछ गुड़ाक काढ़ी दबा ना नहीं से माछ मध्य ता देहरे समाधि हेबे बिजुंको स्वप्न सहित से माछ को मध्य से पोखरी रे बा से जो छोटिया पॉन्ड रे तांको समाधि करथिले। ये होची नवीन बाबूंकर पुराणा कथा बा बिजू बाबू को भल पाइबार कथा। सेही भली भाबे जेते बिजू बाबूंकर जहा जहा स्मारकी थिला स्वप्न थिला से स्वप्न को किभली भाबे आपण क्रमागत भाव में 90 रु आमे तो 85 86 87 मसीह देखिଛୁ बिजू बाबू संगे जो जो माने घनिष्ठता थिला बिजू बाबू को तांको राजनीति क्षेत्र में बिजू बाबू जड़े बहुत बड़ लोक थिले। राजनीति क्षेत्र में तांको तल स्तर में जो माने साहाय्य करथिले से विजय महापात्र होंतु श्रीकांत जेना होंतु दिलीप राय होंतु नलिनी महांती होंतु रामकृष्ण पट्टनायक होंतु पर्यायक्रमे समस्त को राजनैतिक हत्या कले एवं बिजू बाबूंकर स्वप्न सेठी समाधि पाईगला बोली आपण माने समस्त जानिचंती। बिजू को स्वप्न को आउ के देखि परिबेनी ये थिला नवीन बाबूंकर प्रकृत इच्छा एवं ए कथा को लेकी जेतेबेले ओडिशा सारा आलोचना मध्य हेची एवं सबुठारु गोटे बड़ कथा जो कथा को बहुत कम लोक जानिचंती। जेतेबेले बिजू बाबूंकर देहांत हेतला पुरी रे तांकर चिता जलुथिला एवं से समय रे तत्कालीन केंद्र मंत्री एक होटेल रे दिलीप राय होटेल रे दुई जन जाक बिजू बाबूंकर दुई जन जाक पुत्र नवीन बाबू हंतु प्रेम बाबू हंतु जाइकी सेठी रहुथिले एवं से जेहेतु बापांकर मृत्यु होईची अभड़ा मध्य मगेइथिले बापांकर चिता भस्म बा सरीगला पर पूरा सरीगला पर किभली भावे आम जहाँ ओडिया पारंपरिक रीति अच्छी बा ओडिया कथा अच्छी बापा मला परे आमे कहीं आइंष खाऊना ताकू से कौन करथिले ना परवर्ती अवस्था रे से माने सेठी आइंष मगेइथिले एवं आइंष खाइथिले ए कथा मध्य आमे सेतेबेले देखिछु बा सेतेबेले सुनिछु। ये होची बिजू बाबूंको प्रति जहाँ को आमे सारा ओडिशा खाली सारा ओडिशा कहि सारा भारत वर्ष एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व भावे सम्मान देउछ। ए होची तांको पुत्र दुई पुत्रंकर बा नवीन बाबूंकर विशेष भाव में बिजू बाबूंक पई अहेतुक अनुकंपा आपण माने सेतेबेले देखिथिबे 90 दशक रे जो माने देखिचंती जेतेबेले बिजू बाबू मुख्यमंत्री थिले सेतेबेले नवीन बाबू लुचिकी आसंती भुवनेश्वर बिजू बाबू को देखा दियंतेने खैराती आसिकी मझिरे कहबो मुंड कुंडेकी जे सी आसीची ना ताकू कहि दे एठू शीघ्र पळेबो ना नहीं ताबे पैसा नहीं एक कथा बहुत लोक जानिचंती ताकू कहि दे पैसा नहीं कि शीघ्र पळेबो। बिजू बाबू को से जीवन रे केतेबेले भल पाई नथिले केवल राजनीतिक दृष्टिपत्र बा राजनीति जेहेतु बिजू बाबू प्रति गोटे बहुत अहेतुक अनुकंपा थिला ओडिशा वासींकर सेथि पाई निजे नवीन बाबू ए अनुकंपा को निज सपक्ष रे करिबा पाई आखि माने देखिला बलिया गोटे भल पाइबा बिजू बाबू को मो भल पाए ए कथा करी सारा ओडिशा को चकित करथिले सारा ओडिशा को धोखा देइथिले पांच थर मुख्यमंत्री हेतिले बिजू नारे बिजू बाबू को किंतु को दिन हेले से भल पाउ नथिले। तेणु आज ए कथा को जेतेबेले आलोचना होउथुला एवं आउ विगत दिन मानकरे मु से हॉस्पिटल कथा हो आउ सब कथा कहि सारिछि एवं ए जो कथा आलोचना होउथुला आमे तो शासक दल तरफ आमे चाहूँ बिजू बाबू को श्रेष्ठ सम्मान दवा पाई प्रश्न मोर नवीन बाबू को ठीक अच्छे आपण पंचायत राज दिवस रे कटा दिया गला किंतु
विजु बाबू को सम्मान दवाई विधानसभा आपन को मना कर विधानसभा बाचस्पति महोदय आपन को निमंत्रण करथिले कौन असुविधा थिला आपन आसिकी बापा को एठी श्रद्धांजलि दबारे कौन आपन आसिले नाही एठी राज्यर मुख्यमंत्री आपन को निमंत्रण करथिले दुई जन उपमुख्यमंत्री एठी उपस्थित थिले राज्यर बाचस्पति विधानसभा बाचस्पति उपबाचस्पति मंत्री माने एवं बहुत विधायक एठी उपस्थित थिले बिजू बाबू को श्रद्धांजलि दवा पई आपण आसिले नाही बिजू बाबू केवल आपणकर बापा नथिले बिजू बाबू ए राज्यर पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रभात पुरुष एवं ए माटीर एक श्रेष्ठ संतान आपण केवल बापा बोली भाबी कि काहे निजको सेतिकरे सीमित करूछु आमे बिजू बाबू को एक ए राज्यर एक श्रेष्ठ संपत्ति ए देशर एक श्रेष्ठ संपत्ति बोली भाबु बिजू बाबू को सपक्ष तांकर किछि कहिबार नै आज मुलतवी समय जदि आसी थांते आज तो सीधा सड़क भाबे आपण देखिथिबे जो माने बिजू बाबू को समयर लोक 2-3 जन सेठी उपस्थित थिले सीधा सड़क भाबे म तांको चैलेंज कहि करथिले ए कथा जदि मिथ्या हेतु ताल मते आपण खंडन करिवे केही ए कथा समस्त ए कथा को समर्थन कले कहार मन भीतर थाई पारे कि बाहर को न जणई थाई पारंती किए भितरु समर्थन करि पारंती कोठी ना ए कथा मनगड़ा ही थाई पारे जो माने अतीत रे बिजू बाबू को संगे थिले से समय रे तांको आपण माने पचारि पारंती एवं से माने किए कि आपण को कैमरा सामना रे मना कर देई पारंती किंतु ए होची अप्रिय सत्य अकाट्य सत्य ए सत्य कथा को बिजू जनता दल आज तो 90 भाग लोक बिजू बाबू को संगे नथिबा लोक बिजू बाबू को विरोध करथिबा लोक बिजू बाबू को फटरे चपल माଳ पिंधैतबा लोक आज से दलर नेता होइचंती से दलर विधायक होइचंती तेणु जो माने बिजू बाबू को भलो पाउथले से माने बिजू से दलरे नाहंती ओडिशावासी बिजू को अतीत रे मध्य श्रेष्ठ सम्मान देइछि आगु को मध्य श्रेष्ठ सम्मान दो 22 सालों से हजारों माता-पिता क्यों मानते हैं कि कृष्णा विकास का कोई विकल्प नहीं। कृष्णा विकास होलिस्टिक एजुकेशन प्रदान करता है जिससे बच्चे की नींव मजबूत होती है। कृष्णा विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।